guys, good afternoon, magandang buhay. Another blessing, nagkupras na po sila og lubi guys. Ara guys, oh nagbuak sila diri guys. Oh, diba? Basta naigitanom, naagi anihon, basta magpugi. Ano siya, doon na maani. Diba na po mga bata ni Tabang. Hello guys! Good afternoon guys! Nag-unsa mo guys? Welcome to my vlog. For today's video, nagbuak sila guys. Oh, diba? Nara guys. Manatanaw na si Uncle Anthony guys. Oh, manitag iyadre guys. Nara guys. Morning mga anak niya guys. Oh, naglinya guys. Oh, puros gwapo. Anay gwapa o isa tro tumoy.